Pozdrav prijatelji, par kapi, samo par kapi ovoga rastvora i vaše sadnice paradajza bukvalno postaju nezaustavljive. Zvuči kao pretjerivanje, pa nije. Danas ću vam pokazati jednostavan prirodni trik koji ubrzava rast, jača biljku i pravi rast koji ćete vidjeti već nakon par dana. Ako vam paradajz stoji, samo napreduje, izgleda umorno, ovo je rješenje koje ste čekali. Ali to nije sve. Pred kraja videa pokazat ću vam jednu moćnu zaštitu koja će vaš paradajz sačuvati od bolesti, dodatno pogurati rast. Zato ostanite s nama do kraja, ovo je trik koji pravi ogromnu razliku. Za početak priprema. Treba će vam 2 litra moake vode, 2 kašike kvasca i 2 kašike ili 3 šećera. Prvo ide moaka voda. Pazite, ne smije biti vrela, moaka voda aktivira kvasac, omogućava mu da počne raditi. Ako je voda pretopla, ubije korisne mikroorganizme, a ako je hladna, kvasac ostaje uspavan. Zatim dodamo 2 kašike kvasca. Kvasac je srce ovoga rastvora. Pun je korisnih mikroorganizama i vitamina B koji direktno pomažu u razvoju korijena i ubrzavaju rast biljke. On bukvalno budi paradajz i daje mu snagu da krene jače. I na kraju 2-3 kašike šećera. Šećer je hrana za kvasac, pokreće fermentaciju, omogućava da svi ti korisni sastojci se aktiviraju. Bez šećera kvasac ne bi imao isti efekt. Sve dobro promiješajte, ostavite da ostoji sat do 2 na toplom mjestu. Kada vidite blagu pjenu, vrijeme je i vaš rastvor je spreman. U tom trenutku imate prirodni stimulans koji jača korijen, ubrzava rast i čini sadnice paradajza bukvalno nezaustavljivim. Najbolje vrijeme za primjenu je ujutro i u predvečer kada nema jakog sunca. Ovaj tretman radite jednom svako 7 do 10 dana, nema potrebe češće jer ovo je jak prirodni stimulans. Već nakon nekoliko dana primijetite razliku, listovi će biti tamno zeleni, biljka jača, a rast znatno ubrzan. U principu, primjena je jako jednostavna ako imate manji broj paradajza. Ja to radim na ovaj način ovom špricom jer ne bi trebalo da ide po listu i to je to. U principu to je taj isti paradajz, već vidi da je dosta napredniji i dosta bolji. Sada je vrijeme za drugi rastvor koji je odličan dodatak posebno za zdravlje biljke. Treba će nam samo 2 sastojka, 2 litra moake vode i oko 300 ml mlijeka. Sve dobro promiješajte i to je to. A sad ono najvažnije, šta ovaj rastvor zapravo radi. Mlijeko nije klasično đubrivo, ali ima jako važnu ulogu. Sadrži kalcij koji pomaže biljci da ojača ćelijske zidove, što je posebno važno kod paradajza da ne dolazi do problema poput rugošća. Osim toga, mlijeko daje blagu zaštitu od bolesti, posebno gljivičnih. Na listu i zoni biljke stvara sredinu koja ne odgovara razvoju patogena. I još jedna stvar, mlijeko sadrži korisne enzime, mikroelemente koji mogu blago stimulisati rast biljke. Zato ovaj rastvor gledamo kao kombinaciju zaštite i podrške, a ne kao glavno đubrivo. Možete ga koristiti jednom u 70 dana, neizmjenično s onim rastvorom od kvasca i dobit ćete odlične rezultate. Za razliku od prethodnog rastvora, ovaj sa mlijekom možete koristiti po listu, što je veća prednost. Slobodno ga poprskajte direktno po listovima, ali radite ujutro i u predvečer, nikako po jakom suncu da ne dođe do oštećenja. Na taj način mlijeko pravi zaštitni sloj na listu i pomaže biljci da se lakše bori i odbrani od bolesti. Možete ga koristiti oko 70 dana, posebno u periodima kada je vrijeme promjenjivo, ima vlage, tada je rizik od bolesti najveći. Tako imate 2 jednostavna moćna rastvora, prvi kvasac i šećer koji pokreće rast i daje snagu biljci, drugi mlijeko koje štiti i dodatno jača paradajz. Kombinacijom ova 2 tretmana dobijete zdravu i jako otpornu biljku koja brzo napreduje i daje maksimum. Ne treba vam skupa đubriva, rješenje često imate u kuhinji. Probajte sami, gledajte kako vaš paradajz bukvalno postaje nezaustavljiv. Dragi prijatelji, ako vam se ovaj video svidio, podijelite ga sa vašim prijateljima, nagradite nas nekim lajkom, upalite zvonce i vidimo se u sljedećem videu.